अपने मुंह से अपने नाम को सिंह जाति को बर्बाद अपने मत मुंह करो। से राम राम बोलना और राम राम नहीं बोलोगे, कहीं गलती से अल्लाह निकल गया तो तुम्हारी गांड में जितना बड़ा बल्ला होता है पूरा बल्ला गांड में देंगे। ठीक है, ये तुम्हारा भाई राम बोल रहा है, वीडियो नहीं बंद होगी। आप कस के बोलोगे जय श्री राम, बोलो जय जय, कस के बोलो जय श्री राम, कस के बोलो जय श्री राम, कस के बोलो, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, बोलो तुम बोलो तेज से बोलो जय श्री राम, बोलो तेज से बोलो। तुमने 3 बार बोला है कि हम नहीं बोलेंगे। ভাবতেছি আমাদের দেশেও কোন সময় জানি তারা এসে বলে বলো জয় শ্রীরাম। এটাতে ভাবতেই অবাক লাগে যে একটা গণতন্ত্র রাষ্ট্র, ইন্ডিয়ায় তো আমাদেরকে শিখিয়েছে যে গণতন্ত্র রাষ্ট্র, গণতন্ত্র মানে গণতান্ত্রিক অধিকার, তারা নিজের ধর্ম পালন করতে পারে, তারা বাক স্বাধীনতা কথা বলতে পারে। তো বাক স্বাধীনতার নামে কি এটা যে আমার ধর্ম আপনাকে চাপিয়ে দেব? মুসলমান কোনো দিনও বলে নাই যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো, না করলে তোমার খবর আছে, জীবনে বলে নাই।